Punya job na FB job kaya para kunya kita. O takya kita na FB Kaya, Okay. Siyempre, kaya kita saluda, good morning, daton buen amigo de Tumaga, Aha. si Jake Pabian. Si Jake Pabian. Jake, good morning. Si Kagawad Ray Javier, tumaga tamen Si. Okay. Si Kagawad Jake, last term net eh. Last term niya. Last term pa di Cap Jackie, di ba? In the order of Tamireo, baka ansina yan. Klaro yan, no? Pero asiguro ngayon, kay Alina Tumaga, na political history de Tumaga, no ipakatsusa de chene kinya kore unoppose. Usually chene kasi kinta kore kontra. Si. Okay. Chene kayot. Pues. Tali si Candy Andico, buenos días, contigo. Tumaga kaya mention na to mo pa lang, no? Si, Tumaga. Siguro tamay nga Tumaga, manana tamay nga tuboto sa kadel 2025. Ganaw ka dyo. Ganaw ka to. Okay. Ganaw ka dyo na Tumaga. Okay, si Onda dito Baluarte, ni Sita, kwanto, karga wala. Tumaga ya si kumigo gana tamen niya, ayuda kumigo Aba, sina. So, hindi lang 4. Hindi lang. Okay. Sige. Alyatay kita. Crispin y con Shirley Elas, buenos días. Good morning. Alina Elacoy Store, mga Conel Suarez family. Si Alvin Cabaya Cruz, buenos días. Morning. Todo. El mga kentawing ka naton. El mga barangay oficiales del Pasunanca. Kaya na Italia, sir na yung mga tumang-greet. Kaya talal niya to amigo si Nelson Lacate Santos. Buenamente. Okay lang si Cap. Actualmente, pregunta sila, sir. Mga tumang-greet ka lang muna natin. Masaya. Kaya napagilaya mong greet kaya reporta mong kita el agenda ng session. Agenda, ha? Del IRS, ha? Masaya. Tawigan sila. Buenos días, alikol din yung mga buen amigos. Todo. Barangay oficiales del mga Tanos, mga Beans, ali. Todo pa. Ustedes ali na Barangay Pasunanca. Buenos días. Antes de continuar, manlusot el mensaje de Carter F. Ortiz Jr. Ricardo! Hablale, good morning, Senyor Barrio Boy, in número 7, happy weekend. Buenos días, contigo, Card. Ara 7 pa siya, later on siya, baka 1 siya, numero, no? Ojalá pa. Kusaya. Dapat continua, kaya matali. Taki, kanatun tamira pa, no? Si Ma'am Juanita Sagoso Roldan. Good morning, Ma'am Juanita. Buenos días, contigo. Again, ko nila, aling-alin na please greet Andico family. Alina Andico Drive. Good morning. Pasunanca, buenos días. Okay. Tiene pa, mira gitara lego, tapigura yung man-analyze. In the meantime, el mga hermanos-hermanas di aton mga Muslim, tamang pua sa aura. Ay, si. Assalamualaikum. Kanyo katandi aton amiga si Miss Bloomingdale, Alina Baliwasan area. Good morning, Miss Bloomingdale. Sabi si pagilayat ang great, si Ramadan Karim ba? Or Ramadan Mubarak? Ramadan Karim. El Mubarak dol fiesta mga kasi kailan dol celebration niya. Celebratory greetings. Kay tawi lang yung ayer. Ramadan Mubarak man niya si ayer si. Pwede tayong siguro baka generic greetings si ese. Konsehala Hana Nuño. Si Juan, si Aida Pañaron. Si Konsehala Aida, okay. Wala habla ayer. Siguro baka tupaw ya. Dispensa lang ka na mo, kaya naman kita eksperto. No sabi ko si Ata Aura ba, si Pirmi Bakel, akal basta tiempo Ramadan, tiene un poco de privilegio tadali ko ng mga Muslim employees. Same lang. Yan reiterate. You Dol, are expected to flexi time. Oo, flexi time. Dol, sino tamang kamali, last year, entra sila alas 7, alas 3 del tarde, pwede sila volve. Last year ese. Si. And then they are provided with time for prayers, no? How many times in a day? Dali kanila sa oportunidad. Nusay kita kosa ba siya? Palisiya ba siya? Ordinansa ba? O kosa ba? Proclamation. Civil Service Commission. Civil Service, okay. Memorandum circular. Kaya tan-alaw kung dato na Muslim brothers and sisters during the holy month of Ramadan to observe el flexi time. Dipisal siya trabaho to. Jalo kal sinang opisina to. Akal aircon. Pero akal mga fieldmen ba?
mga hermano di aton mga Muslim ali na field ta trabaho con el calor del sol, attorney, no? Difícil. Baka tiyan naman sa flexibility un poco tadala kanila. Tiene consideration. Kung di aton mga pulis, igual tamen. Mga pulis, si. Aton mga members de military, mga law enforcement, dali kanila special consideration on the holy month of Ramadan. And then, mucho pa, maski na eskwela. Sinaskwela. Mga teachers. Not only that, even students, aquel tiempo ya para to break the fast. Ang alaw contigo excuse from classes. Tiempo pa también di amo na Ateneo kami antes, igual ya, el diaton hermanos Muslim, they are allowed to break their fast aquel Liga de Noche. Liga de Noche. De noche na yung manting klase. Kilaya nga. Tiyan klase, no? Kal mga college, no? Tiyan klase college. Okay. In fact, igual namin na Wimsu kano tiempo ng College of Loyo. Kung hermano mga Muslim classmates niya mo, schoolmates, they were allowed to break their fast. Nakilaya, Kel, si taman break na pa sila o tenes na continue man na... Continue magklase. Nakilaya, Kel, el mga lesson taman mi sila, specialmente tiyempo dito de mga law school days. Pero amo yan, Kel, kung mo alitan consideration kanila. Kaya remember kung naambre ito. Okay. Entero dia, principio alas 4 de la aga, kasi taman fasting sila, no? Basta sundown, pwede to come. Okay. And then sun up, na yung masya. Okay. So, ang sinel praktika. Sige. Si dito na hermano Leon na Kabaluway, si Cablito Bejerano. Hindi na, kuhan. Kabaluway, Mirasa. Lumbangan. Lumbangan. Entra na departamento, Kabaluway. Lumbangan, si Cablito Bejerano. Good morning, sir. Barrio Boy and bro, Councilor Gian Enrique. Buenos días. Good morning, Kap. Kataga ito na Eras Bachoy, Lumbangan Branch ali. So prepara to say kay baka during break the fast dahil daton mga hermanos hermanas channel of them asali kuntigo anda no na Eras Bachoy Lumbangan Branch. Of course, good morning galing ko dal mga eateries kitauwi ka naton na ay syempre now, okay. Channel de esos mga los demás ya pasya ya tu. At kumuali na Datiles Karinderia kanda Boss Jomar Condeno. Si. Good morning, Boss Jomar. Ali kanda Jonel, si Marjorie, si Madam Marites. Todos ustedes ali también mga customers. Ali na Chang Eatery, cerca la katesa na Gallera de San Roque kanda Ma'am Melodina Dinapo. Chang Eatery, ha? El Rendezvous de Ricky Jimenez, di ato na amigo. Sabroso daw niya el sopas, pati el gata gabi, habla si Ricky. Wow! Yan day tamen tu, taintendeyo, alin na 153 Kambingan, kung Sir Alan Lacandalo. Estaba, ya. Dewa tabla tu, malabu kayo, no? Kaya mo malabu, el kusinero o el papait pa kaldereta? Siyempre, el papait, pati adobing. Yung pensaba, el kusinero. Okay. Alin na, Asayas Eatery, kana Sir Toy, nakabatangan, good morning. Eras Bachoy, kanda Madam Mary Jane Era, mo sa el main branch del Eras Bachoy, alin na Lower Kabatangan. Agi también na Princess Store, kanda Sir Anthony, Ma'am Girlie Arapan, yakil dato na amigo si Bobby Rojas dila traffic enforcer ali. Na AA Bachoy, alin na Bualan. Good morning, ano tedes. Joshua and Jason Eateries na Tetuan. Alika na Mampina Ramirez sa Carinderia Sena Don Toribio Tetuan. Agi también na San Jose, El Ans Eatery, El Paragas Eatery. Ako dito yung paborito. Buenos días con ustedes todo ali. También kanda Mr. Danny Aragones. Nigat tan mismo rin boy. Kansina? Si Mr. Danny Aragones. Okay. El di suyo tienda ali. Daw también si Gada from sign on to sign off. Aba, kusaya. So tawili ko lang Mr. DJ de noche. Tawili. Mr. DJ Importer que mangret conmigo toda noche. Asina, no? Kusaya. Dale, esta canción, okay contigo? Ito lang kita prepara el playlist. Kusaya, mapa ito. Tamira yo, dos katal kung kian ele pirmi tamang grid de noche. Konote, itamen ko nal Datiles Karinderia. Anak kalya, tabog ka libre kumida. El conmigo, baka siya nagisita ako namin cater libre. Masaya kayo to. De verasan, in fairness, bonito ang mga musika de noche. Si. Oo. Ay, bonito tinggalin ko with yung DJ tang kwento ko. Hablé contigo. Dale pang advice. Dale pa advice. Dale advice. Kusaya, no? Como psychologist namin nila, no? Kung kita, no? Real ka. Como guidance counselor ng Carabao, no?
Dali-dali pa advice. So, Para sa advice ni Bio Conele, kadalali advice ang yun, advice ni Bio Conele, no tanto niya si Kamal Ora na kwento kay mga gente, music kere uwi. Ay ko na, text ko na, uy! Sabi si Esen ng programa. Sabi. Ay, kose kayo to. Pero, tapos manada ko yung tabla, sir. Yung mga DJ de noche, ano yung mismo manager kung saan magkakita yung DJ de noche? Pero habla man yung Conele earlier, habla yun, kaya na hombre man na practice allí, magkwento-kwento. Allí se largo sa ora de noche. No hay pa contrario. No hay pa kompetensya. Habli ko nila mo lang, nora lang po ko kwento kay mga gente makere uy musika. Totoo rin mo backgrounder de mga music. Kusaya. Mapait ya. Artist, year, canción, se. a little background of the artist. Kusaya. Mapait, no? DJ ka tanggoy. Tan research kayo, no? Si, kung DJ ka demerasan. Mapait. Katablangan nyo na kasi dato na kasinsero latimo, Sokyo si Gilbert. Habla, simbonamente, baka algún dia, de noche, gindaaga, kaya natunoy trabaho. Bueno, bakit de noche, siya ko na kalaga. Manam na field. Ay, pero tan field na kel. Kasi, kwanto beses, alam ako na kel ng mga insidente, kwanto beses sa si Tabolbelet, yung mga suseso na kamino, nata reporta. Ito na po si gusto. Enfrente ko nito sucede. Mapait yan. Suseso. Okay, conversando acerca de suceso, al mirar kami ni attorney, magkwento kita acerca de mga suceso. Bonito ang mga development na sucede, no? Especialmente na frontera nacional. Olor politika yakat kita, tarda pa sí. mga terang eleksyon, no? Pero bonito separatis sa largo tiempo kita tiene tiempo para ikuhi si quien bakatel merece el persoga. Llevando el hora de ato na las 7:45 del día. No se desalelli kay Aybira pa el Servicio Sincero. Servicio Sincero. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Efraim Saldivar. Ako naman. Unsa ka product imong gigamit, Efraim? Nang capsule o good, di na nato ko'y kapumam o kining cervicure para sa akong misis mamba. Nasa kayo ayaw, di gamay naman ang tiyan. Bali, ang iyang tiya sa una nagdako gid sa iyang mayoma? O dako ma'am, kay meron na sa ito ng buunan, bahay niya, karoon kay plat-plat naman ang iyang tiyan. Wala na dito niya may lima. Kaya ang nang ma'am capsule o good, kaya naman ko prosi ma'am, o kining marasigli. Salamat ma'am, salamat tayo. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Ang atong Gijug Water gikan sa nasod Korea. Exclusive nga nakuha sa Herbsmed Pharma Corporation. Unsa ba ang Gijug Water? Gijug sa English is miracle. Sa tanang nagka-problema sa ilahang sugar, kato mga diabetic patient, kini na ang makakampante kaninyo. Humanin yung kaon, inom lang o Gijug Water. Bisag unsa kataas ang inyong sugar mo, balik sa normal. Ingon ana ang atong Gijug Water. Gikan sa nasod Korea, andam nang iapod-apod sa atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan ni ini. Number 1, katong yung dunay mga diabetes. Katong dunay high cholesterol, allergic rhinitis, skin allergies, ug labaw sa tanang katong gustong muniwang. Imnon lang, human panihapon o sa kabaso, o dayong katulog another one glass. Kini ang pinakatubag sa ato mga kaigsuunan nga nanambok or obese.
Again, ang atong Gidyug Water ang tubag ni ining tanan. Con el Gidyog Water, puede solamente encontrar y comprar na siguiente mga parmasya. Kiara Pharmacy, Sweetvin Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Pharmacity na Barangay Santa Maria, ina MHK Convenience Store, Barangay Tetuan. Hi, I'm Glenix Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies lalo na sa pag-focus, pagmemorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule. Tungod sa benepisyo gikan sa Radix Ginseng o Ginkgo biloba nga adunahan ang Remind Herbal Capsule musuporta kini sa brain cells o brain neurons, promotes high performance, memory and focus. Remind Herbal Capsule depensa batok sa dementia, Alzheimer's o Parkinson's disease o uban pang neurological disorders. Mumodulate usab sa immune system. Mas bintahan yun ang dunay maayong memorya. Busa pag-inom o Remind Herbal Capsule adlaw-adlaw. Remind Herbal Capsule. Mapalit kini sa tanang butika. Remind Herbal Capsule. A quality product of Herbs Med Pharma Corporation. KCC Supermarket, pinakabarato. Ang sigurista misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. KCC Supermarket, pinakabarato. Ang sigurista misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. First mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herba capsule kay para mas makahatag pud siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata sa atong community Lagi, Doc. na murag dili na siya baguhanon ba kanang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas. Okay. So mo kini karon ana karon og dugang na support sa ato ang non-herba capsule. Karon ang non-herba capsule gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mao to no yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Cervicare Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahong ito, nasasabak na ang ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Cervicare Capsule, gawa sa mga piling women herbs, purong organiko, dumaan sa matinding clinical and scientific technology, walang side effects. Cervicare Capsule, available sa mga drugstores. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Course brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight og infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa atong U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins ug excess fluids sa atong lawas. Makapakgang
sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Inguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS ug UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. NANS Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang paglagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang NANS Herbal Capsule, pinarisan sa UAID Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. UAID ug NANS Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basihan sa annulment of marriage kung si mister dili na mobarog tungod sa daghang rason, sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barog kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Megaman mutabang kaninyo, dunay katakos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Megaman ang hinagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang NANS Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang NANS Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong huwagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. NANS Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuray nga haruay nga pamati. NANS Liniment Oil, available sa tanang butika. Siyempre, ang atong Remind Choco alang sa atong kabataan para nga ang ilang panglawas malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata o aptik usab ang pangisip. Kumbaga aptik usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og UAID Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og UAID Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og NANS Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. UAID Herbal Food Supplement and NANS Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Gusto ka bang makalikay sa mga balatian natong mga kapapayinan? Sama sa mayuma, pugon-pugon sa matres, dysmenorrhea, labaw sa tanan, ang cervical problem. Pues, if you care, pagtumar sa Cervix Care Herbal Capsule. Iyang ipagawas ang mga hugaw sa atong lawas. O diba, daghan naming nakasulay. Ayaw pagpaulahi. Ang na-care natong mga kapapayinan. Cervix Care Herbal Capsule. Si Juan Obra, 60 years old na, naka-Mega Man. Dili pa ako mo retire, kaya pa na ako magtrabaho. Si Pepito Posadas, truck driver, biyaheng Luzon, hangtod Mindanao, naka-Mega Man. Kayang-kaya, basta kauban si Mega Man. Para sa mga todo kung magtrabaho, Mega Man. Love you lagihan. Kagilok, naka-Mega Man ka no? Mega Man, para mula hutay sa trabaho, sa lipay-lipay. Available sa tanang suging butika. Wala nang iba kahit
Eye Drops. Of course, atong pagpanglimpyo sa atong mga mata aron malikayan ang mga balatian sama sa cataract uban pa. Nance Eye Drops ang gamita available sa mga butika sa inyong mga lugar. Kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan og mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, available sa mga butika. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan. Aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. U8 and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Total branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discutir mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y informasyon. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día, aquí na 93.1. Radio Sincero FM. Servicio Sincero. Servicio Sincero. Alas 8 en punto del día. Servicio Sincero pa siyempre junto con el Dios de mga compañero aquí. El Dios de Barrio Boy Philip A. Y el concejal Gian Paulo Enriquez. A ver, bien corre kayo, no? Antes de prinsipyo kita con el mga topic dato na sa dia. A ver, tiyan pa mga listeners di ato na no? Tiyan mga mensahe. Manda ko sa teto, good morning. Bien manada ya gayot estudyante pero tan pelya ko sa te. También bien manada kat estudyante pero tan pelyahan. Daw alya makamiedo baka man stampede ana peso ko sa tiyan na peso aura. Baka akil kwan, akil... hindi. Akil summer job, kanya ba? Sir, ada klase ba? Bimana na estudyante. Job fair, pare boy. At China, no? Makamiedo baka man stampede, pati L500 slots, yakabaya daw gali, dale anoche pa. Kimodo se el Policía del Mayor. Di mio anak, talya, kere lang sale, no pwede sale, kay tan rimpuahan niya alya. Kung sa kasi, no? Yun na peso. Public Employment Service Office. May kurang kita sasabi, no? Okay, good morning, Angie Bernardo. Ali también si Uncle Burns kay Candido Alvarez. Buenos días. Good morning, Burns. También si Elena Abante. Good morning, sir. Pa-shout out kun Ma'am Ruth Baruch, Lino and Daisy Abante, Feli, Di Mio Suegra, and Mike. Happy weekend, both of you. Hindi, siguro ta entra mio text enante pakal 7 a.m. Aura lang entra.
Enante pa 7 a.m. Summer job daw, Akel, ng mga estudyante. Summer job. Okay. Okay. Diyan natin dali informasyon aquí, oh. Okay. So, kaya tampila. Na hindi pa na barangay level yan, sila sina taman apply? Pero siya nag peso, kay Dila si Monday. Sina? Oo. So, del peso si Juan Tali. Manadakat yan taman yawat ko na sa summer job, kay di ba rasan din grande ayuda kat siya, no? Kasi, especialmente kung na diyaton mga estudyante. Mga estudyante, akela un poco apikihan ng mga mayores. Yes, kay siyempre, liga kabadal klase, Sí. también opening también se. At least puede usar un poco el hablagita allowance para ayuda, gastos con el mga mayores. De verasa nese, no? Habla si Bernsky, Candido Alvarez, street light, ya tumba anoche na putik na. Kasi, ano parte na putik, Bern? Ya tumba daw anoche, no? Baka, kay yakuan pa man si Bernie, ya man-text pa man ka natin, baka tayo mga tiyempo, talipas no? Street lights, hindi tamang kamali, hindi sa responsibilidad de Samselco, del GSOS, Basta street lights, no? So, paborya alin na General Services Office, baka pwede otedes sa... On the banda. On the parte, Bernie. Location kayo, kay pwede Italyama. Serka namang tinapay. Serka namang tinapay. Di alin akwan. Ete on the Putik Tumaga Road. Putik Lunsuran, Putik Tumaga. Ali parte, alikal-likal di eman traffic si Mayor Kimer Olaso, no? Pregunta ko sa Alial Kwan, so he had to see it with his own eyes. Para namira que manera el andanza del tráfico allá. Okay, después alam mo yung traffic niya. Ya, dalanle ayuda niya, yung madali mira, si pagkilala. Kita rebenta ka telbuchi del mga kontraryo. Sí. Kosa kat sila taabla. Tamira ito, pwede lang ba yuri? Batatya na ba mga controversial posting ito mga tiyempo, attorney? El di mo attention, secondary lang ko dal post. El centro di mo focus na mga comments. Hindi na mga comments. Baka entertain na mga yun. Hindi na mga comments, no? Anyway, andar kita na otro topic di aton na kusas tayo mga mga executive order ya se sale el oficina del alcalde Kimer Olaso. Primero, Memorandum Order number KHYM 0149 series of 2026 regarding temporary rerouting of vehicular traffic to no entry and no parking to be implemented on Thursday, February 26 to pave way for the civic parade which will start at 3 p.m. in celebration of the 89th Dia de la Ciudad de Zamboanga. Okay? Magkwento kita inisita tayo magkwento in details. So, otro también, Memorandum Order 0147 Series of 2026 regarding road closure for Regata de Zamboanga at the Artilim Boulevard Road from 3 a.m. on Sunday, February 22 until the end of the said event. Mañana. The activity is in line with the 86 Dia de la Ciudad de Zamboanga. Sabi naman sila, basta Regata de Zamboanga, Sehrausel Artilim Boulevard. So, todo sa mga ruta pasa na Artilim Boulevard, they will be rerouted to San Jose. Diba? At siya naman sa tabisyal yung mga lepo, no? Mga tanod. Leos pa, pero kasi mga barikada. Tapo niya daan. Asenyala yan Dia de Zamboanga. Nakay, como este mga tiempo, oficial yung hombre, natalita ng hombre mañana temprano. Alyayo. May official invitation. Adsida. Kaya anda kami. Coming from the human resource. Okay. Nisisita Adsida, no? Coming from the human resource. Basta human resource siya, nisita si Abuya, no? Because that's an official activity of the LGU. So, el human resource na ensure kay anda el mga empleyado. Okay. Not only el mga opisyales, even the employees. Hasta el mga empleyado. Yeah. Okay. Banda kanila anda. And the civic tamen military parade on the 26th, required tamen el mga empleyado atende. Adsida, no? Okay, so, tamira yo. Naman tamen basta siya ng mga sinaklase, matik yan sa mga empleyado. Uno sa del mga obligasyon nila para atende mga sinaklase. Kay, ataman na portray con el imahe del diaton syudad. Si, por ejemplo, ta celebra tu celebration del ciudad de
depende mo yung mga empleyado de gobyerno lokal na umalintin mira, di ba? Sí. Oo. Para po sila nga este pa sa public Sí. service, también, y te expresa yo condolencia con el familia y conocidos del difunto engineer Arvin E. Evangelista. Okay. El di suyo resto, talina di la residencia, alina Tumaga, Putiana, Tumaga por Centro, Boundary, Giwan. So kung aquellos mga pamilya, conocidos, di niyo si high school classmates, si engineer, aquella sucede del Wednesday, na paliwasan intersection, wherein el motorya tumba lang ala solo-solo. Kaya ataka ko nila. Diamong kel high school classmates. Sina, no? We express our condolences, no, con el familia del the late engineer Arvin E. Evangelista. Con el cual talaga may anoche na wake, no, na nisisita kitanda because he was our classmates. We were classmates in high school. And syempre, el diamond basta la todo para dale, mira, simpatía, el último respeto, diamond. May his soul rest in peace. Akala tumba, mira yan ang news gani, di ato nakita. Natumba lang le asola store, nakel natural cause. On the way to work, from his residence para Wimsule, express na intersection, pisabay si kunilibanga ako sa tumba ng motorsiklo, amo nga ni kaya dispidi. Sa kel cardiac arrest? Daw, tagkwento na muera daw sina daw heart attack. No? So again, condolences, no, con el familia del the late engineer Arvin E. Evangelista. Ben pakatakel si contemporary dito yo. Tagad di miyo, kapag seatmates pa sa kami in high school. Kaya, no? Alphabetical order man daw ang arrangement, na sitting arrangement high school. Kaya Evangelista le Enriquez yo. Hunto-hunto lang si kami. Gina, no? Makatriste ba siya sa klase, no? Kaya talaga ng Manila, kosa-kosa may kasi dito, duwele mo din atras, Cuando sabi ito notisya. Parang sina pa el causa del muerte. Tiene contigo psychological effect. De berasan, akorda ka niyo kung memory di mi best friend del year 2003. Pero sabi to uno también del realization ni Miguel Barrio Boy, kay nobody yan attend ko nila alya first aid. Ansina. Kabar traffic enforcers, no, correct me if I'm wrong, no, I'm already part of the LGU. But it seems na nung sabi man render first aid or CPR. Siguro that calls for another piece of legislation na precisely konseho. When we sa news, no, siguro I'll be talking today to some of my doctors, amigos. Siguro pa sa ito ordinansa, making it mandatory el training del basic life support, el CPR and first aid na diaton mga traffic enforcers, barangay officials, including barangay tanod. So, mira yung pakilaya kita man drop ko na sa ordinance. Pati asya entrust na mga job order employees who are rendering services on field. Akal ba, kasi chene sa sucede di Alcina, hindi man sila pamilya multa sabi, el tamira si una-una, el mga kien mantali, no? Por eso mo yung kita, daw, hindi may realization, kabar, tagkwente ko na hermano anoche, cuando tumbaya, ya se palapas, tala po siyempre el dipunto na mismo area, kaya may padoligan ambulansya, tiene ambulansya liga una, hindi daw intended para konele, sino yan na to respond to another emergency, mga sinastorya daw hindi yung takre, kabar, it happened, ali lang na vicinity sa gasoline station, enfrente del barangay hall del Baliwasan. Kung gayot, sentro gayot. Sentro, kabar, aquel tiempo. Nakaw ba mga de barangay? Ilang sa kanila? Yan naman mga de barangay. No sabi tabi sila kilaya. May payo ko sabi, no, siguro po ba yung kwento luego. Si Kosa ba stand, isa ba, kay por causa nga, tamira yo, debe gayot sabi, first aid, el diaton, mga first responders ang puya. Kaya naman di esos, nukiremete, simply because, sabi sila ko sa sila ase. Kay igual si por ejemplo ng mga aksidente. Hindi ganin si bata-bata mamete to kunese kay tiene manera kilaya kunese tamo be, no? Especialmente sa mga kaso de aksidente. To the point, kung talya pagkita na unlaw, alya nga ni kita sabi, kaya importante kaya sa pregunta, are you all right?
Di ba, no? Sí. Oo, kay aquel hindi ba? Protocol gali, Kay sí. kita ignorante kita kal primero. Tariki-ri kita. Sí. Aquel tabla, tamire nga nito ang palipit, pregunta pa, are you alright? Aquel gali para determina el level of consciousness del gente. Tupaw. Oh, da contestada. Por eso ta pregunta ko saman. Kung sa okay lang to. Si Mira kita hindi okay. Biktima to the road crash. Napipregunta to din sina klase, no? Are you alright? Sina kwanese, are you alright? Na siyempre abla kita ten mga ordinaryo ete, tamang palipit yung gente. Yung pregunta pa, are you alright? Na akil gali, yamira yo sa yaman research yo si attorney, como international way ese, no? Para sabi to si el pasyente ba, na husto pa mata contesta. Na level of consciousness this way. Sí, para siguro, pwede. amo sa pensa siguro no, asi kita konese mandatory. Pwede man kasi ang City Health pati ang CDRRMO conduct el mga trainings no. Na diaton mga barangay officials, diaton mga traffic aid and others who would like to habla kita kere aprende. Si. Para na nakita ko kay usually si Chen mga sinaklase ko sa tentro na diaton pensamento ambulansya. Bueno kani kay Chen kita mga grupo liya sa mga first responder no, mga quick response no. Quick response di ayuda ka tese. Na pero kumukuha sa tabla kita first line of defense el mga barangay. Di ba? Para pwede dahil attend. Realization na ni Mio kay kundi mira yo kabar I was looking at the video amoy akil pentarda kayo el response. So siguro it's high time that we train kung di aton mismo mga personahes on basic lang no. Akil mga basic life support, first aid no, CPR. Oo, so ansi na yung pensa o sa kita debe ay ase. Kumukita ka nito ang kwento kita gito sabi nga ni kita si kaya mga sinaklase. Usabi kita. Ay, mas kini yun, usabi nga dyan, yung ideya. Por eso, let's make it mandatory and compulsory kung di aton mga mismo, mga personahes na field so that, may manadagat kwan. Buyag-buyag. Salvavida. Buyag-buyag si por ejemplo kita dos pwede man witness ang sina, tribi ba kita mete? Hindi kita mete. Mucho. Di ba takor na tutsa there was also an incident na last year wherein el Coast Guard assigned somewhere and then na Zamboanga kabar el what do you call that, el swimming pool nuay lifeguard on duty. Okay. Kabar tiene bata el lumusya. Okay. Cuando ya sa con el bata el Coast Guard off duty el iba arriba el mismo Coast Guard yasi con el CPR. No puede man revive. Kay sabele. Na, pero si Noy, pone kita Noy ala el Coast Guard. He was also with his family, RNRle, off duty. It just so happened, talala na, bida lang ka Joel nombre. Anyway, dali kami ko nagka-resolution of commendation. That's where I learned na pakilaya. Yung grande ko, sakit kaya si Sir, no? Yung salva le vida. So in the same way, ang sina yung tamira, ke delbe man-train, kung daton mga barangay tanos, siguro include mga barangay officials namin, who undergo as a training the basic life support, CPR, and first aid. Hablangan ni si Uncle Bernsky, including media, amo el una taliga na sin, pwede. Okay, pwede. Antes de reportar, si Chene Sabiduría, el miembro del media, puede le ayuda para hacer resucitar si Chene necesidad. Okay? Tiene pa yung cosa también, anyway, ta-diskuti lang kita Barrio Bueno. Ayan na, onde kami attend seminar del Juan, ayan na lugar di ila, absolutely no smoking. Okay. Unless tiene to designated area for smoking, no? Sabi ng tormento de los hombres, sabi, Mileos mga tita na kita kami na. Pagpuan, sakripisya ngayon. Kamula na Davao, madakat ko tigo supri. Kumala na kami natin sa seminar, ang sina, Mileos ngayon. Kabar, el mga tienda, tabende sigarilyo. Okay. They are not supposed to display it na di lang mga estante. Pero si pregunta to, Chene. Si Mirat what first glass, no, ay sigarilyo. Okay. Kasi pregunta to, Chene tabende. Okay. So can we not adapt that here in Zamboanga City? Hindi as a display, no? Hindi as a display. Sino esconde. Kabar, el nila fining walang mantamen. El first offense is 1,000. Second offense is 1,500, I think.
And then third offense is 3,000. What difference does it make? Hindi nga na ito tan display, pero makikimpregunta, bla to chene. Después pwede lang pumalya kanila. Pero Kaya in a ganun. way, datang discourage ba ito kung el gente apena mira que mo ay sigarilyo, ay Ah. dale compra. Ay, no, to, chene mga gente, sa bla puma, pregunta kayo. Ay ko lang ba si antes bakit tayo Kung ito 10 cente pumador, siguro mga 8, 9 dahil pregunta kayo. Ikaw Uno lang lang hindi ba si pregunta. Italia, alina Rossi. Yun ang Change. Change. Okay. Kasi mira ko yan, no, ita vende tortuga. Okay. Pero Sí, si sí. pregunta tú, Chene. Chene, italiana, Chene, ¿cuánto kilo tú necesitas? Sino lang eh. Sige na ba? Oo. So, anyway, tamira yun kay pagilay. Pero, na implementation ba, tan selos yun, kay grabe nila implementation on the policy of no smoking and littering. Sobra. Nila de stricto. Naansin na lang lumaman display, pero siya na siyempre tabende. Pero apena vende, el mismo dueño del tienda, habla ya sir, no puede pumaki ha, o no puede butaw donde el Juan. Sila ya queda como el messenger of the law. Si siya naman mga lay kita implementa. Sina lang, no? Hindi mga to siya kontraryo li, si por ejemplo, as ito sa klase, ordinansan sina. Pati akal tabi ni attende kami it applies to all kasi it was a leadership training, how you value your people, your staff, how you value others. Bueno, at least na pwede makita mira akal mga dalo to buen ejemplo na dito yung mga gente motivate para trabajar que manera dito you should not be the boss but leader different sa sina porque ayun na konseho siya na malibosi kayo tagal tatanigan niya doon mga staff akal kung sino doon de numero kot mga staff at sinatasinta siya na bali Chene pero ito Bishal Calde kay Bishal Calde hindi si Mambeng hindi ano yung opisina ni Ma'am Beng? Ian, you like coffee? Sina. Hindi na ito makape, ma'am. Kailan yung chocolate drink. Saya. Pait. Pero, mga konselche, akil si Mira kita ko ng mga gente, entro kita doon, escucha, klaro man siya na SPO, no? De numero kayo. De numero, pati daw military. Daw military, di pa silensyo ko kayo, hindi sila itang kwento-kwento kay Rabia si Bossing, Rabia si Sir. Di ba, no? Ikaw sayagat si Bossing, pait ya. Kung lang ita. Oo. Ikaw ko ng mga staff di Ote, tamira yun daw, si Che naman siguro li opisina, bin alegre ka mga staff trabaha todo el día, siya di Ote, opisina. Staff, alam mo, itanda ko Ansina, no? Kasi ngayon, no ito mga darling of the crowd, Ansina, no ay? Ansina, okay. May mga prima donna, Ansina klase, no? And we will be coming up in the coming days, no? Mga pieces of legislation nila baita kan mga best practices of other LGUs para kita implementa. I-kopya. No ay malo kopya, Mario Boy. Basta, el mio, no hindi malo kopya, basta para buen del pueblo. Bueno. Okay, albirar kami di attorney. Magkwento kita ton si Jose Pasaconote des ayer allá na session na mo sa tabla yung bonito kal del ayer el session ahora kita ang programa para preco pa kayo. Presko pa. Okay. So alas 8:20 kita del día, no se desanelli kay Ibira pa el Servicio Sincero. Servicio Sincero. Para sa mga insomnia ug nagkakaroon ng constipations, ayon ninyo kanay pasag di mga kanans na mulala ang inyong constipation o ang inyong insomnia. Kaya once na mulala yung constipation, there's a possibility na pwede kayong magkaroon ng almoranas or magkaroon ng problema sa colon or manglala, yung ginatawag nato na nagkaroon ng colon cancer. Take note mga kanans, early signs sa colon cancer is constipations. So para makaiwas sa colon cancer, kinahanglan mubalik sa regular ang imuhang pagbawas o dili kita magkaroon ng constipations mga kanans. And then insomnia, of course, kung dili ka katulog mga kanans, of kinina diri na natong bation na luya atong lawas, init permanente ang ato ang lawas, and then alburuto ang ato ang utok mga kanans. So dili maayo yung epekto na nagkakaroon ng insomnia. Non-scorn coffee usa sa mga tubag para makalikay kita sa insomnia o makalikay kita sa ginatawag na constipations mga kanans. Pwede imnon ang non-scorn coffee, buntag ug hapon ang pag-inom mga kanans. Dawaton mo ba siya nga mamahimo mong kapikas sa kinabuhi? O Osbon ko,
Dawaton mo ba siya nga mamahimo mong asawa? Akong dawa... Daw, sa madaoy mo, Siguro na ganahan. Oy, Dok! O, saman, madayo ng kasal o dili? Tay, kalma lang. Kita bitaw ka. Gihutoy siya ubo. Unsay mahitabo ning tungura? Mapurnada kaha ning kasala at tangi ang sugilano ning gugmaha. Hatod ka nato sa Nance Liniment Oil. Daghanang testimonya, daghanang nagpamatuod basta haplas. Pilia ang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, mapalit sa tanang butika nationwide. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako si Edilisa Tudara Panaligan, taga Gihol nga. Nagamit ko sa NANS, may mutual valve prolapse sa heart to the echo ko last year 2015. Muto nakadungog man ko sa radyo nga bahin sa NANS, kaya na okay na akong pamati. Inom na ko ang NANS og UID 3 times a day sa di pa ko mukaon dayon. Within 15 days to siya dayon, pag humaon tong 15 days, 2 times a day na lang ako pag inom, balibuntag na lang og hapon. Dayon karon ako jud katabang kay ang NANS. Salamat kayo sa inyong produkto. Ate Arlene, sa inyong product na ko rin katabang sa akong pamilya. KCC Supermarket, pinakabarato ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. KCC Supermarket, pinakabarato ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Dong, kumusta si nanay? Day, nag-alam siya kaluya. Daway alibyo matambal nga ang gitumar. Wala tilang, na ako'y gipadala diha. Ipatumar ni nanay. Hello, nak? Nay, kumusta naman ka? Di anak, makahimo na in town sa ginagmay buluhaton. Mao ba, Nay? Ooy, kaepektibo ba atong imong gipadala nga mo'y akong gituman? Unsa man to na, Paris man to. Na-herbal capsule to, Nay. Ug ang iyang Paris, UAID Herbal Food Supplement. Hala no, kaepektibo. The most powerful and perfect combination, Nance Herbal Capsule, UAID Herbal Food Supplement. Paradong kaugatan, hypertension, high blood pressure, gout, rheuma ug arthritis. Taas nga uric acid level, sulbad na kanahigala. Nance Herbal Capsule, UAID Herbal Food Supplement. Duha ka kapsula, kaduha sa usa ka adlaw. Nance Herbal Capsule, UAID Herbal Food Supplement. Mapalit sa tanang butika nationwide. Okay, syempre ang atong collagen gikan sa nasod Japan. Kini usab ang atong Pico Collagen, isa ka pack 2,190. 7 days challenge. Puro na siya pulbos. Isago lang nimo sa inyong kape. Mata sa buntag, walay bation nga sakit sa tuhod, and labaw sa tanan ng imong pamanid, magkaanam-anam kawala ang wrinkles. Again, Pico Collagen. Baby. Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow. I lack nothing. Tinuod pa niya ako ni Dunggan. He makes me lie down in the green pastures. Na-memorize na ko niya ang verse nga akong dalo He niya. refreshes my soul. Pila pa lang ganito ka-adlaw nga basahan ako siya ani. O, karon. Wow, dili ko makatuo. Ingo sa, dali kayo niya nasag-o. Ay, tama. Gipainom na ko siya og remind siya kung atong nangaging adlaw. Your rod and your staff, they Tinuod siya ang giingon nga, makapabright kit ang remind siya ko mix da. Wagit intaw ko masayap sa pagpainom sa akong anak. Sa remind siya ko mix, pila pa lang gani ka-adlaw. Nakita na ko ang resulta. Samot agad siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak, ang remind siya ko mix. all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha? Mwah. Para sa
Ogs Market Remind Choco, isa ka sa lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco! This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako, si Consolacion Ramos. Ako nagian sa una kanang dito anxiety. Ko, matay lang ko di kay kanang kay kwato stress kayo akong lawas ba. Tapos na feel yun din ako, wala na did ko gimo sa kulawas. Gawa sa akong menopausal. Kanang magkurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Itay ko palit aning non-capsule, kaning U-Aid, o kaning Cervicare. Na feel yun din ako nga na-relax akong lawas. Muna, hantag karon nagsigid yung ko inom kanapirabuyag kung anjud kay ko energetic. Mapalit ang tanang produkto sa NANS sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon mo boost sa atong immune system aron dili daling magkasakita. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue og uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Uy, Day! Kumusta ang operasyon sa imong pana? Successful ba? Wa madayon og opera? Mao ba? Kaluyan sa Diyos, Day. Among gipatumar sa U-Aid Herbal Food Supplement giparisan dayon sa NANS Herbal Capsule. The most powerful and perfect combination NANS Herbal Capsule U-Aid Herbal Food Supplement para dong kaugatan, hypertension, high blood pressure, gout, rheuma o arthritis, taas nga uric acid level, sulbad na kanahigala. NANS Herbal Capsule U-Aid Herbal Food Supplement imnon duha ka kapsula kaduha sa usa ka adlaw. Ikaw manggoy na nga sa anang mga sinakodong. Kaya raman day. Sige kayo magbubuhap ako. Wow! Ang lupit! Resulta sa U-Aid Herbal Food Supplement nga giparisan sa NANS Herbal Capsule. U-Aid Herbal Food Supplement NANS Herbal Capsule ang pinaka-epektibong kombinasyon mapalit sa tanang butika nationwide. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alenaset ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alenaset walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alenaset. First mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang NANS Herbal Capsule kay para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata sa atong community na murag dili na siya baguhanon ba kanang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas. Okay. So mo kini karon ana karon og dugang na support sa ato ang NANS Herbal Capsule. Karon ang NANS Herbal Capsule gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mao to no yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Para maligayan ang katarak o uban pang mga balatian sa mata, kinahanglan ang pag-amuma ni ini. NANS Eye Drops. Aron mas nindot o klaro ang pananaw. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Hi, I'm Glenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule. Tungod sa benepisyo gikan sa Radix Ginseng o Ginkgo biloba nga adunahan ang Remind Herbal Capsule musuporta kini sa brain cells o brain neurons, promotes high performance, memory and focus. Remind Herbal
Herbal Capsule. Depensa batok sa demensya, Alzheimer's o Parkinson's disease o uban pang neurological disorders. Mumodulate usab sa immune system. Mas bintahan yun ang dunay maayong memorya. Busa pag-inom o Remind Herbal Capsule adlaw-adlaw. Remind Herbal Capsule. Mapalit kini sa tanang butika. Remind Herbal Capsule. A quality product of Herbs Med Pharma Corporation. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todo branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discutir mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y informasyon. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día. Aquí na 93.1. Radio Sincero FM. Servicio Sincero. Sincero. Alas 8:33 del día. Servicio Sincero pa siyempre on a Saturday. Habla si Nes Sagoso di atong amigo. Good morning mga idol. Barrio Boy, Philip Abuy and Attorney Gian Enriquez. Listening and watching to your daily program. Please greet my daughter Cherry May and her husband advance happy wedding anniversary. We'll be celebrating it tomorrow and happy birthday to her husband, si Jay Utom. Kwanto anibersaryo? No mention na si Johannes, no? Johannes, good morning. Itamin kun Eva. Kwanto nes sa anibersaryo. Happy listening con ustedes. Buenos días. Okay. Konsay pa sa ayer kay entendió channel diálogo na session regular del ayer entre con el Water District. Sí, actualmente ya anda el oficiales del Water District Okay. ayer. También present también el CDRRMO and then si Engineer Alan Labayog. Okay. Unfortunately na pwede anda si Mr. Inclan pero ya puede man convey el message si Engineer Labayog. Okay. Kasi el rainfall di aton lesser no than what do you call that? Than the normal average rainfall. May mga rain lately? Este tiempo, kwento. Now, el Water District namin, we were asking ko sa el update nila. Well, yan, focus mo kami na water security plan. Okay. There was a water security plan way back 2018, 2016. But, yayo na kay partnership with USAID, doon mo pa pwede implementa. Kung sa mga ta esperanza kita akal mini impounding dam? Yeah, amo yan kel. Uno kel del mga kwan. Actualmente, si Tacorda 2 na per session ngayon, that was my first ever resolution niya pa sa'yo that we wanted el water security plan for the city of Zamboanga to be implemented in accordance with el el plano. So what's keeping the concerned agencies of having it implemented? Ano ay hari kita mobe ko nakel? No ay mobe. Yan lay lang kita ay kusaya. Kosaste el grounds alya ko sa ase. So kin debe mobilil sa Zamboanga City Water District. Uno lang el player el Zamboanga City Water District. So in general el city government debe mobili. City and el national government. National government. Also, amo si Ara el game plan di ato ni spekura kita establishi. Now, si acordo vosotros no luego pa lang si Mayor Olaso, yablale umenta kita water treatment plant na existing Pasunangka water treatment plant. Okay. In fairness con el Water District ayer, almost all AGM siya buya. Ayer and they gave their side no. Kay dependent kita heavily on el ali agua na Pasunangka y también na prime water. So causal common reasons dila porque hindi kita pwede implementa.
El rason gani is because there is an inaction on the part of the national agency Gina. que debe sila el man spearhead ko ese. Mhm. Now, gani kami ayer, we arrive at a consensus na siguro el city council lang man as a mga certain measures in fact yan ang mga resolutions ayer addressed to the national government para gani man-implement ko ese. Mangkulit kikulit alya. Sì. Kaya ba ko sa departamento ba del national government? Tali siyempre del mucho kel actualmente tali el DENR, Mhm. National Climate Change Commission. Oo. And others, no? So amo kel araman tuto kita estudya kami kunakel otra vez together with na utilities and daton konseho lokal. I will also participate. And todo man tamang konsehal willing to participate anyway for the betterment naman sa syudad para ganin ko. So, there has to be implementation de ese. No? Pero akal implementation no un poco long term because it entails grande kaya huge amount of money para mangkuan. And sad to say que el mismo Zamboanga City Water District cannot implement because of budgetary constraints. So, por eso baka pwede entra el gobyerno lokal ayuda un poco pero también kaya because Na mga sina klase proyekto that entails bigger budget. Tapos naman ang trali como Asian Development Bank, di ba? Ako sa in a form of a loan? Loan sa kaltang grante. Unless libre. So por eso we'll be asking the two district representatives also to help the LGU para con ese and water district. There was a time, i-attend yung press conference along with the city government, si Mayor Celso Pacalel Mayor, no? Si. Depetay al DNR, amol mga players ala, no? And then, el pondo man provide, el USAID, na akal di ila, possibility katakel of establishing dam, impounding dam, no? That will encompass around 5 barangays, no? Grande kel dam. Siguro el valor de aquel mga 30 billion ka aquel el ta necesita no initial funding grande ka aquel no na pero talyal USAID no sabi kita ko sa siguro el obvious reason ali kay bing grande ka siguro el valor pero yaten yung movement as early as the time del antes mayor antes kongresista Celso Lobregat na ahora cosa kita 2026. And then tagyatami kita kay no hay tanto ulan, observa kita el rio un poco lang el agua in pag testigo kani kita cuando kailangan na outing kita recently tanto agua el rio no na después la cosa sucede ay man rasyon niya también de agua bira lang magita cycle lang magita pirmi ba diba de verasa no por eso el dimilya tapensa yo que debe aumenta kita el di aton water sources like temporarily el tapensa yo el mas immediate aquel un poco paspas el mga production wells di aton number one man repair and rehabilitate ko mga existing water production wells kay chene kita and the possibility of adding more production wells para augment lang. Speaking of production wells, technically, si el problema lang el makina, siguro pwede lang si kompone. Kilaya si el problema, si sekal tuburan, kilaya magkita pwede man apas ko na ese. El mga sources daw, del hindi daw taseka. Hindi taseka. O di, tali lang manggali ese, hindi taseka. So, on del usual el problema tasale si porque el na main diaton el napasunan ka source diaton amo el tapalta el kay por kasi nga si secas bao el nivel del ablagita agua then hindi kaya masupply na entero ciudad de Zamboanga por eso rasyon pero el tamira yo no hindi man yo esconde pero tamira yo man rasyon niya kita in the coming months no March or April expected que man rasyon niya kita otra vez naman de aqua. Ay nako, takyatamin kita. Rasyon, East Coast area, West Coast area, Central area.
marasyon niya tayong kita. Asyat na kita announcement aquí. Announcement niya tamen, busy tamen ng mga de media, anunsya. Ración del agua. No queremos de habla, pero numanin tayo esconde kita. Kay amo mga si ay propenso, ay hindi lang propenso, amo nga ay susede. Ay tiene kita otra vez water rationing. So there's no stopping that. Por eso, tamirayo, el diaton aura que cuanta mo sa kita ways and means para mira to kailan tayo nga si klaro that from the time we assume office, barely 7 months kami in office or entering 8 month in office. May pagayot kita pwede ma-allocate pondo mas mucho para dese except for the clear plan of Mayor Olaso and the City Council que asigani kita umenta additional water treatment facility alina arriba. Kay when Mr. AGM Carbon Ayer kwento que necesita within span of 10 years debe tiene kita additional taase water treatment facility. Es el cosa yo quiero decir que si no hay cosa movimiento li amo lang es la situación que no hay ulan. Analyze lang yo ayer no. Debe aumenta si Mayor Olaso tabla 2 para 4 additional water treatment facility. Así kita en po adelante ese softball field de la Lina Pasunanca aumenta kita. Plus tamira yung man rehabilitate kung el diaton i-aumenta mga water production wells. Plus of course mira kita el diaton implementasyon del water security plan. How much will it entail, attorney? ¿Cuánto ta necesita para realizarse cosa ta planya el diaton alcalde Kimer Olaso? Actualmente el plano millions, no negative el exact figures, no. Puede el gobierno local, Manmoa, El Tierra, adelante del Water District is owned by the LGU sa City. Okay. So ese mismo facility Manmoa lang kita and then ali umenta el water treatment facility diaton para umenta Na aura. Se habla el water district o MOA, el terreno del ciudad. ¿Dónde man kami sakasen para hacer ese proyecto? The same problem ya tamen. Actualmente hindi na kami dali el burden, no, from what I understood kun Mayor Olaso, hindi na kami dali burden kun el water district. But this time the project will be undertaken by the LGU sa Okay. Na water district alya lang, mira-mira lang sila, sinta-sinta espera. Sila technical technical support. Y también ayuda mira el kwan. Now, el diaton tamen mga facility mismo alya na Pasunanca intake debe rehabilitation tamen. Kabar in fairness con el water district este mga tiempo as early as January siya sila mga dredging ali na mga riverbeds di aton onde tasale el source del agua del ciudad. Okay. Para aumenta siyempre el flow del diaton mga rio na What difference does it? Technically, what difference does it make? Man-dredge sila. Okay, quiere decir man-dredge as onja. Okay. Para el flow del agua is steady. Okay, now what difference does it make? Kasi hindi sila as onja, tampang flow lang man kalil agua. Sino insima, arriba un poco. Na necesita na to kel amo si mi question ayer. When it was explained to us yesterday na session que necesita kalekel kay para embonamente el flow derecho. Si mira tu ara, si bawa el level del agua, tiene ba kata esconde el agua? Tan pondole na un lugar. So mientras si level de todo, mas que low el level, mas importante tiene flow del agua. So what's keeping them from doing the dredging? Dredging lang man kalil sa el necesita? Actualmente and ongoing pa siyempre el mga dredging diaton tas el Zamboanga City Water District so as to para man allow el flow na agua. Okay. So ansi na yung tamira pero por eso el mi share na here el na production wells. El production wells diaton amo ta pwede man augment iayuda con el mga agua supply aquí na siyudad de Zamboanga. Importante no? Agua. So tamira yo debe aumenta pa production well in man rehabilitate con el diaton mga existing ones kabar to make sure that 100% full capacity ta pwede man operate el diaton mga
production wells. Este tiempo mira tú. Agua usually el que da problema, no? Sí. Igual también como allá na Middle East, tiene ganita habla. Baka si tiene guerra allí na Middle East, hindi habla el razón del guerra oil, sino por causa del agua. Kaya aquel mga un poco arriba mga nasyon, kaya tiene kasi mga Rio ya kanila, taman encompass mga 3 nasyon, hindi barangay ha. Mga nasyon na tiene 11 mga nasyon, 5 mga nasyon. Na aquel mga un poco banda-banda arriba, taka ba sila man divert el agua, so tendency, aquel mga un poco bahura, un poco ay lang taginda kanila. So, aki ka naton, pero desert aquel, no? Aki ka naton, takya ka naton todo el mga natural resources, no? Nisita lang un poco resourcefulness na parte del mga gente. Sí, para de pwede verdad, kita sa- resolve ese problema de agua. Amo kita Tamira mga tiempo para darle solusyon na problema de escasez de agua. Kabar thinking big, mucho pa mga sources, Manikaan River, amo lang may uwi ayer, first time, kay pwede siya si additional source dahil di ato na water supply aquí na siyudad de Zamboanga. So, Natanyo lang manggali si. Kasi niya man. el di ato na is pakilaya na question de monetary, in terms of monetary consideration, pakilaya kita pwede produce con ese pondo para pwede gani dale bastante supply de agua. So, amo si, Tamira yo, por eso tablayo, debe kat crea un technical working group para pwede ayuda este problema del agua kanato na siyudad de Zamboanga. Okay, importante kasi si agua, no? In fact, akal yaman outing kita recientemente, Sí. ya pwede pa kita nota, buka pa kita portion na Rio, si onde un poco ondo para pwede sambuli, no? Sí. O makakuan kel, akal ya miracle, akal mga boulder, ya mga piedra grande, tanong Rio kel, no? Abay do pasekada mo nila Rio di aton. Naamo at galikil kay as early as January, tabahaya el nivel del agua. Oo, because of extraordinary este kay tamen el water, habla kita el rainfall, en bajo gayot este anyo. Okay. Oo. So, un factor. kose puede contribuir el knowledge, the likes of Engineer Alan Labayo. Well, disuyo P-Box. si Engineer Alan Labayo, it's not about del Kung kayo, no? Mas mucho yan speakly about del pag-asa. Okay. Kay predictions gani del water rainfall kanato na syudad. Por eso tamira kayo siyempre na otro solusyon sino let's go back to basic and nature. Debe ngayon protege con el diaton water. Protege kat kita, oo. Umenta pa. Si habla kita protege, bisya kat kita impunamente kung aldiaton watershed kay yatenengane kel tiempo takorda tukel kay por causa del mga budget el water district ya kaba sila kita con el mga forest guards ana bindili ka wakel ya de sila vulnerable con el forest no sabi kita si ete mga tiempo ya pwede mo ma-recover con el problema ya pwede ba kita busca solution con nakel. Tamira yo, no, akal no ay pwede man discuss ayer, pero uno sa mga concerns namin, que debe at tiene additional forest guards alina area, kay manada ka nalitan squat, y también tan exploit con el mga pono. So debe hindi kat si susede, kay that's the only water source ke tiene kita. Sinde man illegal lager ta entra kay yung mga takedalita kurta kung mga rama del mga pono para si carbon, no? So, well, tayo kita, that's for their livelihood na, pero sisigi-sigi nga na, debe sa datun watershed area, debe sa untouched. Sí. Hindi nga siya debe trompesa ni un rama to, hindi to pwede quebrali. Diba? De verasa, no? Por eso hindi kita pwede con ese dehalang y debe gayot pone kita atención y también tienen at debe future plans for No sabi si Yaliga Bato na lapas akal alya on del Wimsu, chenekel sila alya daw forest, no sabi mini forest wakal, pero daw man-made forest daw kel. Kay por causa mucho mga ponoy palo ya hindi tamete ko nakel, akal portion alya pirmi iskuro. Do pirmi do takay ulan nakil alya. Amo gayat concept, no? Debe gayot bimanada ponoy palo, debe untouched para gani kay
Kasi nagalasi, walang base tamira kita ng mga telebisyon. El como el Amazon, no, el rainforest di suyo. Amo nga produce natural rain. So debe Dito ka lalya. Kaya bertuha, bien caliente el sol. Si mira tu, llama tu dito uban na pueblo. Kita lali, bien caliente kataki. Pero allá tu arriba, bien frío, después pagi, vale, attorney? Bien foggy, e después, tamang kwento-kwento yung mga gente, habla, pirmi kita man ulan, sir. Por causa de aquel pores allá. Iskuro ka laya lugar, no? Ansina ka lese. Debe, ansina kita man expect na diyaton watershed. Kay, pero tamalinga sa'yo, si ansina na sitwasyon na watershed area diyaton, porque poko lang ang agwa na Rio. So, amo también kita ta pensa porque poco ulan y también kuan. So, pero eso también let's go back to basics. Debe gayot aumenta pa po may palo aquí na siyudad de San Juan. Tiene portion ali na La Paz area, igual también como ali na Lakewood na Zamboanga del Sur. Abi manada. Tiene portion ali na La Paz, akil mga agua takore lang. Sí. Mga drinking water kaya mga spring water. Sí. So sabi si tiene ba plano de aton water district para man explore ko na si agua ali, spring water kasi sabroso ko takal agua la kadila ali parte na La Paz area. Actualmente, diba? Jose Tamira, Don Why, does not even mention. Tiene mga otro water sources na ipagat kita pwede usa, también discovery. Aquel alya, Tamira, yo pwede kay good source of water aquel. Pero difícil ito entail again expenses on the part of Zamboanga City Water District and LGU if ever. Por eso, mira pa kita, no? Let's draw the table, habla kita el plano diaton para pwede kita mira ikosa debe ase con ese diaton. Si pwede lang kita siguro man explore akel. Pwede to Sale La Paz, Corre para Ayala, Recodo. Bakal kansa pa kalata mga sinunok, no? El servisyo na kal agua. Spring water kal attorney, no? Sí. Kal si pwede lang tu hose alya, pwede lang tu bibi agua alya. Actualmente, Frío pa. Sí. Amo kel ta pwede toma derecho, no? Por eso mira pa kita, estudia kita ko sa other possibilities, especially na este tiempo que necesita kita agua aquí na syudad. Alright, kusal conclusion ton. Kilaya ya concluhi akal dialogo. We were just asking, ba esperanza? Si habla esperanza, grande esperanza, pero it will not It will not be as easy. As easy as it is, and hindi pwede implementa de repente. Amo yun din yung conclusion. Okay. Okay, we were just asking for the update na operations de ila, water supply, and amo kita receive information. Si hindi ka pwede implementa de repente, most likely kusal ideal timetable. Kay kumote aura talya tamen, pending ya tamen el ration de agua. El cosa lang yung pwede habla, no? Hopefully, pwede man approve ka na mon el LGU, pwede prinsipya planta el water treatment plant, additional water treatment facility, ali na pasunang ka diaton treatment. Okay. So, pwede si umenta mga 4 bilog, then it will be a game changer. Kaya pwede ka, skin low water, na pwede ka lese esconde el agua. Amo ka lese el beauty. Alam lang intendin, naman tenga job in technical. Oo, no? Igual lang si kung, por ejemplo, Torn, mucho pa era ko sa pwede rikuhi agway ulan, sino paltaya el drum. Sí. Kung si naman, no? So, chances are, akal mga lode man takay agway ulan, taginda lang na kamino, no? Na Sí. chera. Sí. Igual lang galisi kung ansina. Rikuhi to agua. Sí. Por eso nga tablayo, debe mira kita, ese ba na mga water supplies niya, no? Mira kita ko sa source, mira kita ko sa pwede construir, pero hopefully si Mayor Olaso tamen with his leadership determined gatle umenta because abdale hindi man ablade ko sa but this will be my legacy as mayor of the city. Si pwede umenta ko. Yo personally takregat kun Mayor Olaso, I really believe in his determination ke susede gatese knowing him, no? Na aura attorney, ketal diaton paborito swimming pool na pasunang ka akel
durante el tiempo pasado, si taabri, bien na Big Bang gayot, pero si tatrangka, bin silencio. Iabri kami Oh. con el swimming pool. Oh. May kami as a grand opening. No, ito as a grand opening. Kaya baka pusap nga nato lente. Ano yung mga grand closing ceremonies? May tamin. So, Si pero Dana. talitan operate aura. Tali, ha? Si El Diato na. In fact, dali kami moratorium del December. May entrance fee. Aba. For the month of December. Bonus ng kaya dali. Ako, kumu libre lang akal todo, kikira pa Pero nila. naman entrance. Oh, sina, no? Minimal lang. Akor na katyo nakal pero so palangga kat sa di aton pasonang ka swimming pool. Si. Akal tempo hunto kita do na ulaw pirmi kat kita takeda testigo ng mga notisya about grand opening. Grand opening. Siguro mga 2 o 3 beses yung grand opening. Si. Dapat si GT asera lang, dapat silencio kayo. Silencio kasi sira. Sin anunsyo. Ang mga gente ang espanta. Ano siya? Siraw gali. Yan na sila na maago. Seraw ya. Ay ko sige to. Na bueno, mga friends. Kaya pakatiray ko sa kere diskuti pero tamira-mira kita doon la apikya mo ng tiempo tor na Pikil Tiempo silang kita apas kil Sige. baril boy. Oh, sige. El mga tamira kanaton na FB Live. Mga silang kita apas nato no. Oy habla si Johannes 8th wedding anniversary daw. Wow. Del di suyo iha pati del di suyo yerno no. Wow. Si Kenakel si Cherry May y también el di suyo husband. Sí. 8th wedding anniversary mañana. Okay. Sige. Ang greet na kanita, dali si DJ. DJ! Si DJ Tamira Kanato, Tawing Kanaton. Hello, BJ. Si Red Butterfly Crisa. Hello. Edwin San Luis. Emmanuel Sebastian. Bambi Rivero. Adelina Molina. Si Allen Shook. Mabel Castillar Muta. Good morning, Conserjes Todo. Si Sertoy Aseja, si Imbiaki Letrato, Kape Taumya. Wow! Saya kayo, mapait. Marvinson Vulcan! Ay, si Kagawad. Good morning, Kundigo. Kusa man nakal si Kagawad, yung Imbia Post de Pelpuerco, dugando de largo de train. Pero alalang ka niya sabi, cuando yalimpia lekol ni yung aircon niya nasanggo niya ang panlungsod, Ako sa manda. kasi espera pa yung tarda si na gobyerno. Marvinson, ano wala limpia? Yamay, tiko na Marvinson, ha? Yung Marvinson, cuando limpia, kusaya, tatembla-tembla mga gente. Suave kayo. Tatembla mga gente na aircon ni Priel dat. So, amo sa klase de servisyo pwede dali na barangay. Sina también que de servicio de Marvinson Vulcan si ara noviembre ay dale con el oportunidad para servir na San Roque. Kosaya. Mapait ya. Mapakal na advertisement, ha? And then, makita tiyempo ko sa Masora. Sí, thank you very much, Colonel Diaton, mga ka-sincero. Y muchísimas gracias a ustedes sa atención aquí na programa Servicio Sincero. De ustedes, Concejal Guillermo Enriquez. Buenos días. God bless a todo. Also, good morning, Colonel Diaton, amiga. Guwapa na Don Alfaro Tetuan, si Miss Ann Curtis at Tetuan, si Miss Annette Alfaro. Oh, hello, Miss Annette. How are you, friend? Tapos siyempre mga friends, Sabado kita este día, so mañana, no hay kita programa, descanso, anay kita. So, kung loloobin po ng Panginoon, ay bira kita na Lunes yan. Diba? Brad Rudy Balonga, Sister Lenny Alina Rudy's Bake Shop. Good morning. And kalor del di among kompanyero gina studio si Engineer Joby Rebollos on standby alia pueral de atun kasinsero latimoso macho guapo cargao de amenaso. Pero ready do ka tele na reconciliation. At the same time Tagalog na Tagalog at si outside of Zamboanga City with matching interpreter pa si Gilbert Miguel. Es el de ustedes servido sincero el de ustedes Barrio Boy Philip A. Karindi miles de gracias por la atención. Happy weekend. Bond with the family, ha. God bless you. Love you. Inolvida pirmi. Basta sincero. Suerte. Basta sincero. Guapo. Bye-bye. Happy weekend.